We're going to talk about sowing to the Spirit. Vamos a hablar de sembrando en el Espíritu, But now that your hearts are prepared pero ahora que sus corazones están preparados and your minds, you're on the same page with me. y en la mente están en la misma página que yo, You have the same mindset of like, okay, this is the direction, this is what we are doing here. y que tenemos la misma dirección de lo que estamos hablando y haciendo. We're going to talk about practical ways to sow into the Spirit. Vamos a hablar de formas prácticas en las que podemos sembrar en el Espíritu. Okay, so let's start. We have 8 different ways to sow into the Spirit. Tenemos 8 formas diferentes de sembrar en el Espíritu. We'll go through each of them Vamos a ir por cada una de ellas and then we'll end. y vamos a terminar. The first one is the Word of God. La primera es la palabra de Dios. So this is the way that we can sow into the Spirit. Read the Bible. Esa es una forma en la que puedes sembrar en el Espíritu, leer la Biblia, So I'll write here the Word of God. la palabra de Dios. Let's read Ephesians 6. Vamos a leer Efesios 6. I believe that most of these, if not all of them, Yo creo que todas estas y if not all of them, most of them, if not all of them, si no todas las escrituras, pero la mayoría de estas will be very clear to you. van a ser muy claras para usted. And like something that you already know. Algo que tú ya sabes. Let's read Ephesians 6:13. Vamos a leer Efesios 6:13, 18 al 18. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con la que podrás apagar todos los dardos de fuego del enemigo. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So that was Ephesians 6, Eso fue Efesios 6, verses 13-18. 13 al 18. So over here we read about the armor of God, Aquí leemos acerca de la armadura de Dios and the most important part y la parte más importante is the sword. es la palabra. Because how can you know the sword? La espada. Because how can you fight without a weapon? ¿Cómo puedes pelear sin una arma? So the word of God La palabra de Dios is one of the greatest ways to sow es to the Spirit. una de las formas más grandes de pelear. This is the very thing Esa es una de las cosas that Jesus used when he was tempted by the devil. que Jesús utilizó cuando él fue tentado por Satanás. Jesus used the word of God, Jesús utilizó la palabra de Dios, the sword of the Spirit. la espada del Espíritu. Right here in verse 18, Aquí en el versículo 18 we read praying always with all prayer and supplication in the Spirit. vemos cómo es orar en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Okay, so over here we are moving on to the second way of sowing to the Spirit. Entonces nos movemos a la segunda parte de sembrar en el Espíritu, que es la oración. It is prayer. Oración. Prayer with understanding Oración con entendimiento and in the Spirit. y en el Espíritu. This verse 18 says, En el versículo 18 vemos, praying always with all prayer and supplication in the Spirit.
Orar al todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Then it continues, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Y continúa diciendo, y vela en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So these words continue. Así que estas palabras continúan. As we saw on the graph, Así como vimos en la gráfica, this is explaining again the same idea. está explicando la misma idea. You're praying always Tú estás orando siempre in the Spirit, en el Espíritu, being watchful siendo cuidadoso with all perseverance. con mucha perseverancia. Okay, so we sow into the Spirit Así que sembramos en el Espíritu with perseverance, con perseverancia, being watchful. siendo cuidadoso. So that's the second way of sowing into the Spirit is prayer. Así que la segunda forma de sembrar en el Espíritu es la oración. So this scripture somehow overlaps both of them. Así que esa escritura de Efesios 6, del 13 al 18, se conecta también con la oración. And actually, since I have more space over here, Voy a poner un poco de más espacio. I'll put one more note for the Word of God. Voy a poner la nota de la palabra de Dios. I'll put when tempted Cuando la tentación by the devil, cuando estés tentado por el enemigo, cuando fue tentado por el enemigo Jesús, Jesus used the Word of God. utilizó la palabra de Dios. Used the Word of God. I'll put comma, the sword of the Spirit. Con la espada del Espíritu. Okay, so we see it's powerful. Jesus did it. Así que vemos que es poderoso. Jesús lo hizo. Now, how did he do it? ¿Cómo lo hizo? Well, he read first. Él lo leyó primero. He studied. Él lo estudió. And so let's follow that same example. Así que vemos este ejemplo. Let's sow into the Spirit Vamos a sembrar en el Espíritu exactly the same way. de la misma manera. Now let's move on to the second one. So we were talking about prayer. En la segunda nos movemos hacia la oración. So over here I'll put 1 Corinthians. Aquí vamos a utilizar Primera de Corintios, I will put chapter 14 capítulo 14, and verses 14 through 15. versículos del 14 al 15. Let's read those. Y vamos a leerlos. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. What is the conclusion then? I'll pray with the spirit, and I'll also pray with the understanding. I'll sing with the spirit, and I'll also sing with the understanding. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Okay, so similar to what it says in Ephesians 6:18, Similar como dice en Efesios 6, del 13 al 18, we want to pray in the spirit, queremos orar en el espíritu. and over here we read that we also want to pray with understanding. Y en Primera de Corintios también vemos que queremos orar en el espíritu. So I'll keep it simple. Vamos a mantenerlo simple. Pray in the spirit, Ora en el espíritu, parentheses, tongues, entre paréntesis, lenguas, and with understanding. y con entendimiento. And as you could read in the verse 18, again I'll refer to Ephesians 6:18. Y como vemos en Efesios 6, del 3 al 18, It says to pray always. con énfasis en el versículo 18, dice que oremos siempre Pray always in the spirit. en el espíritu. Okay, so always. Así que siempre, Okay, so we pray always in the spirit, in tongues, así que oramos siempre en el espíritu, en lenguas and we pray with understanding. y con entendimiento. And actually, this scripture overlaps with the next way to sow into the spirit, Y actualmente la oración también se conecta con la siguiente forma en la que podemos sembrar en el espíritu, which is worship. que es la alabanza.
la adoración. Because right here it says, I will sing with the spirit and I'll also sing with the understanding. Porque dice el versículo que oraremos con el Espíritu y que cantaremos también con el Espíritu. If you have a question, how did I come to the conclusion that praying in the spirit is praying in tongues? Si me preguntan cómo vine a la conclusión de que orar en el Espíritu es orar en lenguas, We can answer that in the question answer session. podemos contestar esa pregunta en la sesión de preguntas. We'll go over a few other scriptures Vamos a ir sobre algunas otras escrituras that will reveal that Paul uses the phrase praying in tongues. que revela cómo Pablo está utilizando esa descripción de orar en alabanza And praying in the spirit y orando en el Espíritu, interchangeably. intercambiándolo. Worship. La alabanza, So we already know that we are to worship with understanding and in the spirit. sabemos que oramos con espíritu y con entendimiento. Okay, so we worship with tongues and we worship with Spanish, English, whatever language. Y oramos con las lenguas y con el español, el inglés y cualquier otra lenguaje. Now let's take a look at the scripture. It will be 2 Kings 3:13. Y la escritura para la alabanza sería Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13 al 18. Okay, 3:13 through 18. When it comes to worship in the Bible, Cuando estamos hablando acerca de oración en la palabra, it's something that we see from the beginning to the end of the Bible. es algo que vemos desde el principio hasta el final de la palabra. I don't know if you've ever wondered Y no sé si alguna vez te has preguntado why there is so many songs in the book of Revelation. por qué hay muchas canciones acerca del libro de Apocalipsis. It seems like heaven is all singing. Parece que se canta del cielo todo el tiempo. So much worship. Mucha alabanza. So if you're not musically inclined, Si tú no eres inclinas por lo artístico or if you think that, oh, I'm not that good at singing, o piensas que bueno, no soy muy bueno cantando, well, there will be a lot of singing bueno, hacemos mucha alabanza in the kingdom of God. en el reino de Dios. And I think it's awesome. Y creo que es increíble. So let's look at the scripture. 2 Kings 3:13. Vamos a revisar esa escritura. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo del 13 al 18. It says here, Then Elisha said to the king of Israel, What I have to do with you? Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. Can you translate? Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le preguntó: But the king of Israel said to him, No, for the Lord has called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. No, porque Jehová ha reunido a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. And Elisha said, As the Lord of hosts lives, before whom I stand, surely, were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not look at you nor see you. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. But now bring me a musician. Mas ahora tradme a un tañador. It's very interesting. Es muy So interesante. we have this heated conversation. Tenemos esta conversación entre ellos. Elisha, Eliseo he is not the kindest person. es no la persona más amable, But then he's like, okay, pero dice: bueno, bring me a musician. tráeme a un músico. I think this is incredible. Creo que es increíble. Then it happened when the musician played that the hand of the Lord came upon him. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, And he said, Thus says the Lord, make this valley full of ditches. quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. And then it continues with the prophecy. Y continúa con la profecía. And, he ends with saying, He will also deliver the Moabites into your hand. Y también termina diciendo que los va a liberar de los moabitas. And so I just put this scripture here Así que voy a poner esta escritura aquí, because it's just one of many scriptures in the Bible about worship, about, singing to the Lord. Es una de las muchas escrituras que habla acerca de la alabanza y de cantar al Señor. And I just thought that this one's really cool. Y pensé que esta era muy buena. It says, Bring me a musician.
Tráeme un músico. So I'll just put here the note for the worship. I'll put the note that we see it from, in the entire Bible. We see worship and singing. Voy a poner la nota de que vemos la alabanza y la adoración a lo largo de muchos pasajes en la Biblia. So from the beginning Desde el comienzo to the end hasta el final of the Bible, de la Biblia. we see Vemos a lot of muchas worship and singing. alabanza y canto To the Lord. para el Señor. So next time Así que la próxima vez, that you are praying and trying to hear from the Lord, así que tú estás orando y tratando de escuchar la voz de Dios, maybe you'll be like, bring me a musician. quizá vas a hacer, tráeme un músico. Next one that we're going to talk about is fasting. La siguiente que vamos a forma de sembrar el espíritu es el ayuno. Okay, so let's take a look at fasting. Vamos a hablar del Fasting ayuno. is similar to worship. El ayuno es similar a la alabanza. And I mean, honestly, all of them are very similar. Honestamente todos son muy And what I mean by similares. this is that like you have abundance of these in the Bible. Y a lo que me refiero es la abundancia de la que se habla de estas cosas en la palabra. I'm just giving you one verse per each. Solamente estoy dando un versículo por cada una de las formas de sembrar en But espíritu. if you have some better examples, most definitely include them in your notes if you are planning to teach this teaching to your disciples. Pero si tú tienes más escrituras, tú puedes añadirlas para cuando tú enseñas a otras personas. I think these ones are very much to the point. Creo que esas van exactamente al punto. Okay, so we want to read the Bible, we want to sow into the Spirit by our study of the Word of God. Así que queremos sembrar en el espíritu mediante la lectura de la palabra. We want to sow into the Spirit by prayer. Queremos sembrar en el espíritu mediante la oración. With understanding and in the Spirit always. Y queremos también sembrar en el espíritu a través de la alabanza siempre. We want to worship the Lord. Queremos alabar al Señor. If you do a study of worship in the New Testament, Si haces un estudio de la alabanza en el Nuevo Testamento, you will discover that, for example, Jesus and his disciples, they sang hymns. vas a descubrir que Jesucristo y sus discípulos cantaban himnos. You see that Peter and Silas, they worshipped in the prison. I'm sorry, one more time. Peter and Silas worshipped in the prison. Pedro y Silas. You see that Paul wrote epistles and was writing about songs coming out of hearts. Y Pedro también en las epístolas escribía acerca de himnos y canciones To the Lord. para alabar al Señor, To make your own song to the Lord, right? para hacer tu propia canción al Señor. Then about speaking to each other in psalms and hymns, exhorting one another. Y acerca de hablándose en himnos y alabanzas para exhortarse y animarse unos a otros. So much about worship to sow into the Spirit, okay? Hay mucho acerca de la adoración y alabanza para sembrar en el espíritu. Daniel 9:2. En Daniel capítulo 1, Okay. capítulo 9, So we are going to read verses 2 through 4. en los versículos del 2 al 4. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplications with fasting, sackcloth, and ashes. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. And I prayed to the Lord my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandments. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, y guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. And then as we continue the story, Como vemos en la historia,
we see that the nation of Israel, after those 70 years in Babylon, vemos como la nación de Israel, después de 70 años en Babilonia, receives a permission from the Persian king recibe un permiso de el rey de Persia, and they return and start rebuilding the temple. y ellos regresan y empiezan a construir el templo. In case of Daniel, En el caso de Daniel, he fasts and prays, él ayunó y oró. and he's praying and fasting Y él estaba ayunando y orando until the angel comes to him hasta que el ángel vino a él and explains to him y le explica some amazing things. muchas cosas maravillosas. Explains to him that God heard the word on the first day that he was praying, that God heard his words on the first day that he was praying, the first day, Le dice que el Señor escuchó esas palabras cuando él estaba orando and explains what was happening spiritually, that there was a delay, why the angel came with such a delay with the answer. y le explica por qué había todo ese dilatamiento en el que el ángel vino a hablarle y contestar. But that is not our focus. Pero ese no es nuestro enfoque. We are just going to emphasize Pero vamos a poner el enfoque that this is a beautiful example en el ejemplo where we see how Daniel is practicing fasting. donde vemos que Daniel practica el ayuno. This is how he's sowing to the Spirit. Vemos como así él estaba sembrando en el Espíritu. Or just speaking directly to us, this is how we are to sow into the Spirit. O estaba así directamente buscando, de esa forma sembrando en el Espíritu. So it's not just fasting Es no solamente ayunando or just prayer. o no solamente en oración. It's prayer and fasting, or fasting and prayer, both together. Es ayuno y oración, oración y ayuno. So you're getting the idea that these do not work individually. Así que nos damos una idea de que no trabajan individualmente. Ideally, you want to sow into the Spirit with all of them. Queremos sembrar en el Espíritu con todos estos. Okay, so prayer and fasting is powerful. Así que el ayuno y la oración son poderosos. There's many other passages. Hay muchos otros pasajes. One picture, one idea that I'm going to share with you Una imagen o una idea que voy a compartir con ustedes is that one of those things that happen when you're fasting es una de estas cosas que pasan cuando estás ayunando. is you're getting stronger in the spirit Es que estás convirtiéndote fuerte en el espíritu and weaker in the flesh. y débil en la carne. Just like in the diagram that we had, Justo como en el diagrama que vimos, we are truly putting that emphasis on the arrow that goes, forward, the spirit, and the flesh is denied. estamos poniendo realmente el enfoque hacia adelante en negar nuestra carne y caminar en el espíritu. And this is the pattern that we see in the Old Testament, Esa es la parte que vemos en el Antiguo Testamento, that the younger rules over the older, que la mujer joven está younger rules over the older. Gobierna sobre la persona grande. And that's a picture, and that's a type and shadow Eso es una imagen y es como una sombra, of how we are to live by the Spirit cómo debemos de vivir en el espíritu and not obey the flesh. y no en la carne. Because that old man has died, Porque ese hombre viejo ya murió and the new man lives. y ahora vive un nuevo hombre. So I'll just put here that note really quick. Aquí voy a poner una nota muy rápida. I'll just put younger ruling over the older. Younger ruling La persona joven Over. gobernando sobre la vieja. the older. Semicolon, and I'll put spirit over flesh. Y como un punto y coma vamos a poner espíritu Okay, sobre la carne So just to keep it short. para mantenerlo corto. We'll go to the next one, is Hebrews 10. Vamos a ir a la siguiente escritura, es Hebreos 10. And so as you're going there, Después de ir a esa escritura, I'll just give you a few examples of this, of this concept of younger ruling over the older. voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy hablando, que significa el joven gobernando sobre el viejo. We see in the Old Testament, starting from Cain and Abel. Vemos en el Antiguo Testamento, es empezando por Caín y Abel. So we see that Cain, the older, killed the younger.
Así que Caín, que era el Nor, mató al Abel. Abel had favor of God, Abel tenía favor de Dios, and so he gets killed, así que él murió. and Cain is cursed, Y Caín fue maldecido. and then Seth is born. Y el segundo fue nacido. And Seth is the lineage that is being highlighted. Y Seth era el linaje que estaba siendo resaltado. It's in a way, a favorite lineage in a sense. Era como un linaje favorecido. Then, for example, we see how Abraham has two sons. También vemos, por ejemplo, como Abraham tuvo dos hijos. One according to the flesh, Uno de acuerdo con la carne, one according to the promise by faith. otro de acuerdo con la promesa. And Isaac continues with the promise, with the favor. Y Isaac continúa con la promesa y el favor. And he rules over others, essentially. Y él gobernó sobre todos los demás. Then Isaac has Esau and Jacob. Y luego Isaac tiene a Isaí y a Jacob. And same thing happens, Y la misma cosa pasa, with some questionable details. con algunos detalles cuestionables. But yes, Jacob ends up receiving the birthright Pero sí, Jacob termina recibiendo el favor and the blessing. y la bendición. And Esau, he despises his birthright. So that aspect is very clear. Y Esaú decide despreciar su primogenitura. And so again, time and time again, we see how the younger is the one that is going to what is the best word to say it? That is going to excel. That is going to be successful. Vemos ejemplo una y otra vez como el joven es el que va a ser exitoso. It is the one that carries the favor. Es el que carga el favor. And so that continues, and then we have Jesus. Eso continúa en el linaje de Jesús. Jesus being the second Adam Jesús siendo el segundo Adán, that excels and has favor. Excels and has favor. que es excelso en el favor. And that same thing happens to us. Y la misma cosa nos pasa a nosotros. Old life and new life. La vieja vida y la nueva vida. Okay? And so fasting, it really helps with that. Este pasaje realmente nos ayuda a entender esta parte. For truly that younger one ruling. Para entender que el joven está gobernando sobre el viejo. Living by the Spirit over obeying the flesh. Viviendo en el espíritu sobre la carne. Now let's take a look at fellowship. Vamos a hablar ahora de la comunión. So hopefully you're already in Hebrews 10. En Hebreos 10, We are looking at verses 24 and 25. en versículo 24 y 25. We read here, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. So I'll write down here in the board under the fellowship, Así que voy a escribir en esta parte en donde habla de la comunidad. Hebrews 10, 24, 25. Hebreos 10, versículo del 24 al 25. So we see that fellowship Así que vemos que la comunidad is so important for your spirit. es muy importante para el espíritu. It is something where you're going to be stirred up in love Es algo que te va a ayudar a levantarte and good works. en el espíritu y en las buenas obras. And so the writer of Hebrews is saying, do not forsake fellowship. Así que en Hebreos 10 nos dice de no dejar la comunidad con hermanos. So this is how important it is. Es muy importante. So we are not meant to run this race by ourselves. No deberíamos de correr esa carrera solos. It's together. Está diseñado para correrla juntos. And there's different reasons, because when you're by yourself, it's so easy to get discouraged.
Y hay muchas razones porque cuando, por ejemplo, caminas por ti mismo, te desanimas, disappointed, hurt, te hieres, te lastimas, all of those things, todas estas cosas. that are so easy when you're by yourself. Y es muy fácil cuando caminas por ti mismo. And let's go to, well, actually, no, before we go there, I want to emphasize two things here. Y antes de pasar al siguiente pasaje, me gustaría enfocar. Verse 24 says, consider one another in order to stir up love and good works. Me gustaría enfocar en el versículo 24 y dice, considerémonos unos a los otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. And that ties up to the next way of sowing to the Spirit, Y esto aplica a la siguiente forma en la que podemos sembrar en el Espíritu, which is love. que es el amor. And then one last thing that I want to point out in the scripture, Y la última cosa que quiero enfatizar en la Escritura, the end of verse 25. al final del versículo 25. Okay, it talks about the forsaking of the assembly, exhorting one another, not forsaking the assembly. Habla acerca de no perder esa costumbre de reunirse juntos y Exhorting one another. exhortándose los unos a los otros. And then it says, and so much the more as you see the day approaching. Y más cuando vemos que se acerca el día. So again, going back to the picture and the concept that we were learning before the break. Así que si regresamos a la imagen o la gráfica que estamos viendo antes del descanso, Let's go to Galatians 6:1. vamos a ir a Gálatas 6. Galatians 6:1 says this, brethren, if a man is overtaken in any Versículo trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Consider yourself, lest you also be tempted. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Okay, so these two show us fellowship. Estas dos escrituras nos muestran comunidad. How important it is that we put time right there in the fellowship. El tiempo que ponemos en la comunidad, How it's for you and for others. que es para ti y para otros. And you know how over here it says that we are to restore one another with gentleness. So important. Y aquí como dice que estamos para restaurarnos los unos a los otros Okay, de una forma gentil, es muy importante. Those who are in sin, restore them in gentleness. So over here, those who are in sin, restore them in gentleness. Aquellos que están en pecado, que sean restaurados en gentileza. So the quick note that I'll write down for fellowship is this. I'll say, don't run this race by yourself. La nota que voy a poner en Gálatas 6:1 es que no corras esta carrera solo. Don't run. Well, it's not just for Galatians 6:1, just for general for the fellowship. Es no solamente para esta Gálatas 6:1, pero es en general. So don't run this race by yourself. No corras esta carrera solo o por ti mismo. And then semicolon, you are not. You are, or wait, it says better. It says it's meant to be run together. Okay, it's meant to be run together. The race. Está diseñado para caminar juntos en la carrera. Okay, it's meant to be run together. So important, fellowship. And now love, that we already see that we are to stir each other one in love and good works. Es muy importante lo que menciona acerca de la continuidad y estimular los unos a otros en amor. Let's read more about love. Vamos a leer acerca del amor. That will be 1 Corinthians 13, En 1 Corintios 13 verses 1 through 3. y versículos del 1 al 3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Y si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladados a los montes y no tengo nada, no tengo amor, nada soy. So I'll just put here a quick note. Exercise the love and the fruit of the Spirit. Ejercita el amor y el fruto del Espíritu. Exercise love. Oh, actually, no, I'll put the love. Since we're here specifically talking about, like biblical love, not worldly love. Lo voy a corregir para poner ejercitar el amor. So exercise the love and the fruit of the Y el Spirit. fruto del Espíritu. And as you see, it connects with the previous point. Y como vemos, se conecta con el punto anterior. In Hebrews 10, it says to stir each other up in love and good works. En Hebreos 10, 24 al 25, que es exhortándonos nosotros en amor. So all of them are interconnected. Entonces todos estos son conectados. Okay, let's go. This will be the second to last one. It's heart and mind. Ese sería el penúltimo. Heart El corazón and mind. y la mente. So let's do a quick recap. Vamos a hacer un resumen breve. We sow into the Spirit, reading the Word of God, Sembramos en el Espíritu leyendo la palabra de Dios, praying with the understanding and in the Spirit, orando en entendimiento y en lenguas, singing and praising with the understanding and the Spirit, cantando y alabando en entendimiento y en espíritu, fasting with prayer, ayunando y con oración, fellowshipping, spending time with other believers, comunidad y pasando tiempo con otros creyentes, encouraging one another, animándose los unos a los otros, and stirring each other up to love and good works. Stirring each other up. Animándose los unos a los otros en amor. And then walking, exercising love, walking in those fruits. Y caminando en el amor, en el fruto del Espíritu. Let's go to Romans 8. Y vamos a Romanos 8. That will be Romans 8, verse 5. 5 and 6. Versículos 5 y 6. Okay. It says here, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. And I encourage you to read the rest of the chapter. Te animo a que leas el resto del capítulo. It's really powerful. Es muy poderoso. But right here in verse 6, we read that to be carnally minded is death. Just like we were looking at the diagram, carnally minded, flesh, it's death. Pero así como vemos en el versículo 6, que así como vimos en el diagrama de que caminar en la carne nos lleva hacia la muerte, Spiritually minded is life and peace. pero pensar en las cosas del Espíritu nos lleva hacia la vida. So what do we do? ¿Pero qué hacemos? What is our application? What is our sowing to the Spirit here? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la forma de sembrar en el Espíritu en Is este that punto? we take every thought captive. Es que tomamos todo cautivo And it's not easy. y no es fácil. It's simple. Es simple. Because God supplies you with all of the power, everything that you need. Porque Dios Supplies you with all of the power, everything that you need. te provee con todo el poder y las cosas que necesitas. But you have to make that decision that you're going to submit your thoughts to Him. Pero tienes que tomar esa decisión de que sometes todos tus You're pensamientos a going Él. to actively disagree with any thoughts that is not pleasing to God. Activamente te vas a poner en desacuerdo con las cosas que You no. have the mind of Christ. Tienes la mente de Cristo. You just have to walk in it. Tienes que caminar en eso. The next few verses after this verse 6, Los siguientes versículos después del versículo 6 they go more into the carnal mind and living according to the flesh. hablan más sobre la mente carnal y cayendo en la carne. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? We take every thought captive. Así que tomamos cada pensamiento cautivo. So here we have Romans 8, 5 through 6.
Romanos 8, versículo del 5 al 6. So those of you who are newly born again, Para estos que son recién nacidos de nuevo, for those whose walking the Spirit is a new concept, para aquellos que caminan en el Espíritu es un nuevo concepto, this might be a challenging way to sow into the Spirit. va a ser quizás un desafío Because- caminar en esta parte. Because you're still getting like random thoughts. Porque todavía tienes pensamientos aleatorios, Maybe there is a patterns in your thinking still there patrones en tu forma de pensar that are carnal. que son carnales. But as you continue in diligence and obedience to take every thought captive, Pero cuando continúas en una obediencia diligente, which in a very practical way means simply this, que es una forma muy práctica que simplemente significa eso, you start thinking about something, empiezas a pensar acerca de algo and as soon as you realize that this thought is in your head, y tan pronto como te das cuenta que ese pensamiento está en tu mente, you actively change your thinking. activamente piensas esa forma de pensar. You turn away from that way of thinking. You say like, no, I'm not thinking this way. Piensas de forma diferente y dices, no, yo no pienso de esa forma. I'm not enjoying this thought. No disfrutes ese pensamiento. So it's that simple. Es tan simple. But it does require your diligence to just keep on doing that. Pero requiere de tu diligencia para que lo continúes haciendo. And soon enough, you will see that your heart and mind Y así verás que tu corazón y tu mente are functioning according to the mind of Christ. están funcionando de la forma en la de la mente de Cristo. So that's sowing into the Spirit with your mind, heart. Eso es lo que significa sembrar en el Espíritu con tu mente y tu corazón. So I'll put a note here. Take every thought captive. Voy a poner la nota aquí de que tomes cada pensamiento cautivo. Take every thought captive. We're looking just at one verse. There's more verses on that in the Bible. Estoy solamente poniendo un versículo, pero hay más versículos en la Biblia. I just want to keep it simple. Lo quería mantener simple. Okay, after the semicolon, take every thought captive. I put it requires diligence. Después de lo primero que dije requiere diligencia. I have two more verses on heart and mind, but I think we'll just do one, and then we'll move on to the last way to sow into the Spirit. Tengo otros 2 versículos más, pero vamos a poner uno. Let's go to Proverbs 4:23. Vamos a Proverbios 4:23. This proverb is very helpful. Este proverbio nos ayuda mucho When you're trying to teach someone, you're trying to help somebody, cuando tú quieres enseñar a alguien, cuando quieres ayudar a alguien and you're wondering why they have difficulty, why they have this difficulty, y estás pensando ¿por qué tienen esa dificultad? why my advice is not working for them. ¿Por qué mi consejo no está funcionando para ellos? So right here in Proverbs 4:23 it says this. Aquí en Proverbios 4, 23 dice esto. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. So this is what happens with many people. Esto es lo que pasa con muchas personas. There's periods of time where something gets their attention. Hay periodos de tiempo en los que algo llama su atención. They develop a desire for that thing. Desarrollan un deseo por alguna cosa. That's where their treasure is. Es donde está su tesoro. That's what they begin to love more than God. Es donde empiezan a buscar más que Dios. And the symptoms will be Y los síntomas van a ser that you are trying to help them, que tú vas a tratar de ayudarlos, but it's just not working. pero no funciona. And so that becomes the heart issue. Eso se convierte en un problema del corazón. But I'm telling you, the moment that they get in the right place with their heart, Pero te digo que en el momento en el que estén en el lugar correcto en su corazón, the moment that their focus and their love is in God and not in that thing, pero en el momento en el que su enfoque y su amor está hacia Dios y no hacia esa cosa, all of those issues, those symptoms will be gone because the root issue is dealt with. todos esos problemas y esos síntomas se van a erradicar porque el problema está en el corazón. It's so much easier to say it than actually do it. Es más fácil de decir que de hacer actualmente. But I think that this is something that you can definitely think about. Pero eso es algo en lo que podemos pensar. Personally, for me, that's exactly it.
Personalmente para mí es exactamente eso. If something steals my focus Si algo está robando mi enfoque and I start to love that thing more than God, y empiezo a amar esa cosa más que Dios, then all of those issues will be coming up because those are symptoms of this. todos esos problemas van a venir porque son los síntomas de eso. So the reason why some people don't continue forward but they keep on going backward is simply in the heart. La razón por la que muchos no continúan adelante y empiezan a caminar hacia atrás es por precisamente eso, por el corazón. So now it's just important to be able to deliver it to the person and be able to help them. Ahora lo importante es la forma en la que podemos platicarlo y ayudar a esa persona. Okay, so let me think how we can put a simple note over here so we can move on. Vamos a poner una nota simple ahí. Okay, I'll just put here the reason La razón why por qué people go backwards. las personas caminan hacia atrás. And then we'll put semicolon, they love or they begin to love Ellos aman o empiezan a amar a creation una creación over the creator. sobre el creador. And the last thing that we're going to talk about here Y la última cosa que vamos a hablar aquí, is anchoring your hope. conquistando tu esperanza. Okay, we want to anchor your hope. Anclando tu esperanza, perdón. Okay. And I've got a lot of scriptures in this. Y tenemos muchas escrituras. And we already went through a lot of scriptures in this as well before. Y ya fuimos en varias escrituras acerca de esto. But this is so important. Pero es muy importante. It's such an important way to sow into the Spirit. Es una forma muy importante de sembrar en el Something that espíritu. we have to continually do Es una cosa que continuamente hacemos, so that we don't forget. que no olvidamos. Something that we see in Jesus' teachings that he would continually do it. Algo que vimos que Jesús enseñó y que él continúa haciendo. He would continually talk about what's to come, of that hope in front of us. Él continuamente hablaba de la esperanza y las cosas que van a venir. So let's go to Jesus' words, Luke 9. Vamos a Lucas 9, palabras de Jesús. Verse 23 and 24. Versículo 23 y 24. It says here, then he said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. So we see here that he's saying, do not find value in this life. Así que vemos cómo él dice, no encuentres valor en esta vida. Do not hold on to it. No te aferres a esta vida. You don't want to anchor in this life. You want No. to look forward. No quieres poner tu ancla en esta vida, sino en lo que viene. So I'll write down the scripture and I'll put a quick note. Voy a poner la escritura y voy a poner una nota rápida. Okay, so here we have Luke 9, 23 through 24. Lucas 9, versículo del 23 al 24. And the note I'll put over here is daily surrender to the Spirit. La nota que voy a poner aquí es, diario sométete al Espíritu, Denying your soul, mind, will, emotions, life daily. Your soul life is denied daily. negando tu alma y todos los deseos, tu mente, tu voluntad y tus emociones de forma diaria. Okay, so daily surrender to the Spirit. De forma diaria, ríndete al Espíritu. So you're denying yourself, you're taking up your cross daily, you are not trying to save it, you're not trying to hold on to it, but you're ready for the life that He has for you.
tú te niegas a ti mismo, estás negándote a ti mismo, estás tomando tu cruz diariamente. Let's do like this. I'm going to give you all of the rest of the addresses. Vamos a hacer algo, les voy a dar las siguientes escrituras. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 escrituras. Okay, so I give you four more verses that you can read on your own, 4 más versículos que puedes leer de forma propia and we'll finish. y vamos a terminar. Titus 2, 11 through 14. Titus, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Okay. Titus 2, 11, 14. Okay, next one. Hebrews 12, 1 through 6. Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 6. Next one. James Siguiente. 1, 2 through 4. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Romans 5, 1 through 5. Romanos 5, versículo del 1 al 5. James 5, 7 through 11. Santiago 5, versículo del 7 al 11. Hebrews 10, 36 through 39. Hebreos 10, del 36 al 39. First Corinthians 9, 24 through 27. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. One of those scriptures that I just listed, Una de las escrituras que acabo de enlistar it talks about glorying in the suffering. habla de que te estás glorificando en el sufrimiento. The reason that we can glory in sufferings La razón por la que nos podemos glorificar en el sufrimiento is because we never lose. es porque nunca perdemos. The victory that Jesus won for us on the cross, La victoria que Jesús ganó por nosotros en la cruz it is a finished victory. es una victoria terminada. So whether you see fruit and amazing things are happening in your life, Así que si ves cosas hermosas y fruto hermoso en tu vida, you rejoice, te regocijas, or terrible things happen in your life, o cosas terribles pasan en tu vida, you're still victorious. estás todavía victorioso. Because in those difficult things that are happening in your life, Porque en esas cosas difíciles que están pasando en tu vida, you're growing in your character. tú estás creciendo en tu carácter. So either way, you win. Así que de cualquier forma tú ganas. This is the mind that, for example, Peter talks about. Esa es la mente de la que Pablo habla. Pedro. Pedro. This is not a scripture that I put on here, but it just came to my mind. Esa no es una escritura que yo puse aquí, pero es una escritura que vino a mi mente. Peter said to embrace that mind to suffer, Pedro dijo que abracemos esta forma de pensar, because this is the will of God for your life. porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. And so if you do that, Si lo haces, then you cannot lose, no puedes perder, ever. nunca. You are bearing amazing fruit, people are getting healed, all of those things happening. Vas a tener un fruto asombroso, ves You personas rejoice. sanadas, te regocijas, Terrible things are happening in your life. cosas terribles pasan en tu vida, You're growing character, estás creciendo en tu carácter. because in the next season, you're going to see that amazing fruit. Porque en la siguiente temporada vas a ver un fruto. Okay, so let's conclude. Let's finish it all. Vamos a concluir, vamos a cerrar. If you're new in those things, Si eres nuevo en estas cosas, pick one toma uno and start doing it daily. y empieza a hacerlo diariamente. Okay, and let that discipline, doing it daily, Y deja que esta disciplina de hacerlo diariamente become enjoyable. lo haga disfrutar. And then, once you have one of them established in your life, in your daily life, Ya que tengas una de estas cosas establecida en tu vida diaria, add the next one. haz de lo siguiente. So, for example, you're already reading the Bible in the morning, let's say.
Por decir, vamos a decir, tú ya estás leyendo la palabra diariamente. You're adding, you're going to pray before you read the Bible. Tú vas a añadir la oración antes de que empieces a leer la palabra. Between activities, while you're going to the bathroom or whatever, Cuando estás haciendo el baño o lo que estés you're haciendo, going to pray in tongues. vas a orar en lenguas. And then you're going to also worship. Y vas a también a You're adorar. You can put on the headphones, or we have corporate worship as well, so it's not a Te difficult. puedes poner los audífonos o alabar en grupo. And then you're going to fast as well. Y vas a ayunar For también. example, with your roommates. Por ejemplo, con tus compañeros de cuarto. Fellowship, that's not difficult El estar en comunidad no es difícil. because it doesn't matter where you go at the camp, you will find people. No importa a qué lugar del campamento vayas, siempre va a haber personas. And so that's where love comes in Es donde el amor viene. because people are everywhere. Porque, I'm sorry, what? Because people are everywhere at the camp. Porque las personas están en todos lados en el campamento. Okay, so you're taking those thoughts captive, you're guarding your heart. Entonces estás tomando estos pensamientos cautivos, los estás en tu corazón. And no matter what you're going through life, you're anchoring your hope in the day to come. Y no importa lo que pases en la vida, tu ancla es la esperanza que viene. Whether good things are happening or bad things are happening, Si malas cosas pasan o si buenas cosas pasan, your hope remains in the day to come. tu esperanza se mantiene en las cosas que están por venir. So run hard the rest of the school Así que corre. and make it to the finish line. What? Run hard the rest of the school Corre fuerte el resto de la escuela. so that you can finish the school. Así que puedas terminar la escuela. That's one objective Ese es un objetivo for some people. para algunas personas. And then second one is to finish the final line, the Y el cross line. segundo es terminar la siguiente línea, la We're línea going to final, see Jesus face to face. donde vamos a ver a Jesucristo cara a cara. As we already talked, don't think about salvation as the exact moment of arrival, Así que como lo dijimos, no veas la salvación como algo del momento, but think about salvation as a journey. pero piensa en la salvación como una jornada. And again, focus on the day Así que enfócate en el día and sow into the Spirit. y siembra en el Espíritu. That's everything. Eso es todo. Okay.